नमो भगवते वासुदेवाय। त्रयोदशोऽध्याय मैत्रेय उवाच। एमन्ते मुनि वाक्य शुणि ध्रुव आनंद मने गुणी सुमने आचमन करी अस्त्र नारायण सुमरी सन्धान धनुकूले कला ता देखि माया भस्म गला गुह्यक होइले अदृश्य दिशिला धरणी आकाश दिन उदय क्लेश जेह्ने देवे देखती रही सुने ध्रुव उटारी धनुर्गण ज्योति सुवर्ण फुंक बाण बाणर पक्ष कल हंस देखि कंपिले दश दिश एमते तीक्ष्ण बाण भेदी गुह्यक माया मान छेदी विवस्त्र होई अनायते धाइले शस्त्र घेनी हस्ते देशने सर्पे फणा धरी गरुड़े थांती कोप भरी ताहांकु देखि रण क्षेत्रे नाराच गुण धरी हस्ते बिंधती गुह्यक शरीरे भेदिला बाहु भर शिरे तक्षणे गले छिन्न भिन्ने संग्रामे समन भुवने गुह्यक बल नाश देखी मनुजे भुवन उपेक्षी उत्तम चित्र रथे बसी मिलिले रण मध्य आसी संगे अछंती मुनि जने ध्रुवंकु देखि तो समने गुह्यक गणे दया बही कहती ध्रुव मुख चाहि भोवश्च छाड़ मनु रोष शुणन्तु मोर उपदेश ए रोष घोर तपहर ए नुहे उत्तम व्यवहार ये रोष बसे ज्ञान हारी निर्दोष जन जुधे मारी ए आंभ कूल धर्म नोहे साधुंक मध्य दोष बहे ए कोई प्राणी अपराधे ए हांकु मार किंपा जुधे तु भातृ बधे छल बही साधुंक मार्ग न एनुहई विष्णुर भाव जार देहे प्राणी की दया हृदय बहे समतो सर्वभूते देखे ताहाकु नारायण रखे हरि प्रसन्ने प्राणी देहे पुरुष प्रकृति न बहे न लागे त्रिगुण बंधन अन्ते लभई निरंजन तु हरि भक्त शिरोमणि सर्वसन्मते तोते गणी साधु जनक व्रत करी के पारे अधर्म आचरी जे प्राणी आत्म भावे सुखे हरिंकी सर्वभूते देखे विष्णुर भक्ति हृदय भरी दया तितिक्षा जीवे करी एमंत भावे जार मन ताहांकु रखे भगवान हरि प्रसन्ने प्राणींकर प्रवृत्ति बंध हुए दूर जीव बंधनु मोक्ष होई निर्वाण पदे पसे जाई ए पंचभूत देह बही स्त्री पुरुष रूप होई एबे निसंग एक बेले रज संगे बिरजनी चले एमंते सृष्टि स्थिति नाशे त्रिगुण माया रे प्रकाशे तहि निमित्त मात्र रहे जीव परम रूप बहे ताहार देह ए जगते दिशई लोक भ्रम गते एणे से हरि काल रूपी निज माया रे विश्वव्यापी प्रवाहे जेन्हि वृक्ष राशि जल पवने जान्ति भासी एमंत काल श्रेष्ठ बळे प्राणी भासन्ति अवहेळे विपक्ष सपक्ष ए दुई जार स्वभाव न घटई राजा ए जाहार आयते
ସମେ ବସନ୍ତି ଏ ଜଗତେ ଧୂଳି ଯେ ସନେ ବାୟୁ ବଳେ ଉଡ଼ି ଭ୍ରମନ୍ତି ଅନ୍ତରାଳେ ଜନ୍ମ ଆୟୁଧ ହାନି ଲାଭ ଏ ଦୁଇ କାହାର ସ୍ୱଭାବ କେହୁ କହନ୍ତି ଏ ଜଗତ ସ୍ୱଭାବେ କର୍ମର ଆୟତ ଅବିଦ୍ୟା କାଳ ସଙ୍ଗେ ଜଡ଼ି ଘୋର ଅନ୍ଧାରେ ପ୍ରାଣୀ ପଡ଼ି ବାୟୁ ଭ୍ରମଣେ କାଳ ବଳେ କଲ୍ଲୋଳ ଯେହ୍ନେ ସିନ୍ଧୁ ଜଳେ ଅବ୍ୟକ୍ତ ଅପ୍ରମେୟ ସୀମା କେ ଜାଣିପାରେ ତା ମହିମା ଏଣୁ ତୋ ଭ୍ରାତାର ମରଣ ଗୁହ୍ୟ କେ ନୁହନ୍ତି କାରଣ ବିଧାତା ବଳେ ସେ ପ୍ରମାଣ ଏକଥା ନିଶ୍ଚୟ କାରଣ ଏଣୁ ଏ କାଳ ମଧ୍ୟେ ଥାଇ ଦେବେ ପୂଜନ୍ତି ବଳି ଦେଇ ନାସା ଭେଦିତ ଗାବ ଯେହ୍ନେ ଭ୍ରମନ୍ତି ଦାମିନୀ ବନ୍ଧନେ ଜନନୀ ସପତ୍ନୀ ବଚନେ ମର୍ମ ଭେଦିତ ଚୋର ତୋର ମନେ ବନେ ପଶିଲୁ ତପ ଆସେ ସ୍ୱଭାବେ ତୁ 5 ବରଷେ ବିଷ୍ଣୁ ଆରାଧି ତପ ବଳେ ବସିଲୁ ଗଗନ ମଣ୍ଡଳେ ତ୍ରିକଳ୍ପ ମଧ୍ୟେ ପାଦ ଗତେ ବସିବୁ କଳ୍ପ ପରିଜନ୍ତେ ତ୍ରିକଳ୍ପ ମଧ୍ୟେ ପାଦ ଗତେ ବସିବୁ କଳ୍ପ ପରିଜନ୍ତେ ସମାଧି ବସି ମୋହ ପାଶ ଛେଦିଲୁ ଭବ ବନ୍ଧ ତ୍ରାସ ଏବେ ତୋହର ତପ ତେଜ ସୁମତି ଚିତେ ପୁତ୍ର ଭଜ ସମେ ସକଳ ବ୍ୟାଧି କ୍ଷୟେ ଅମାୟା ଯେହ୍ନେ ପୁଣ୍ୟ ଦେହେ ଯାହାକୁ ଦେଖି ପ୍ରାଣୀ ଡରେ ସେ ପ୍ରାଣୀ ଜୀବ ଥାଉ ମରେ ଈଶ୍ୱର ମିତ୍ର ଏ କୁବେର ଏହାକୁ ଅବଜ୍ଞା ତୋହର ଏହାର ପୁଣ୍ୟ ଜନ ମାରି ଅନ୍ୟାୟ ପଥକୁ ଆବୋରି ଏବେ ଏହାରେ ପ୍ରୀତି କର ସର୍ବକୁଶଳ ହେବ ତୋର ଏମନ୍ତେ ସ୍ୱୟଂଭୁବ ମନୁ ପ୍ରବୋଧ କଲେ ପୁତ୍ର ତନୁ ଧ୍ରୁବକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କଲେ ମୁନିଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ପୁର ଗଲେ ଧ୍ରୁବକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କଲେ ମୁନିଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ପୁରେ ଗଲେ ସେ ମୁନି ଚରଣାର ବିନ୍ଦେ ସୁଜନେ ନମିବ ଆନନ୍ଦେ ଚତୁର୍ଥ ସ୍କନ୍ଧେ ଭାଗବତେ ହରି ମହିମା ଶୁଣ ଚିତେ ସୁଜନ ଜନେ ଏଣେ ରସ କହିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପାରମହଂସ୍ୟା ସଂହିତାୟା ବୈୟାସିକ୍ୟାଂ ଚତୁର୍ଥ ସ୍କନ୍ଧେ ଧ୍ରୁବ ଚରିତ ନାମ ତ୍ରୟୋଦଶୋऽଧ୍ୟାୟ। ଓಂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ।